समेटने की कोशिश करूँगा, लेकिन शायद मैं उसमें कामयाब ना हो सकूँ। तो बद्दुआएँ मुझे लेनी नहीं है, खाली पेट वालों की बद्दुआ बड़ी जल्दी लगती है, और मेरी तो शायद लगी जाए कम वक्त। तो बहुत शुक्रिया आबिद शेरवानी साहब, आपकी फारसी दानी और आपकी इकबाल फहमी दोनों का मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ एतराफ़ करता हूँ। मैं आपका मोतरफ़ हूँ। आप किसी वक्त शेरवानी साहब को शेरवानी में देखिएगा और फिर फ़ारसी सुनिएगा। तो ये इसम मुसम्मा है, आबिद तो हैं ये, लेकिन इबादत इल्म की करते हैं और बंदगी जो है अल्लाह की करते हैं। तो फिर गालिब याद आता है जो मैंने बताया था कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मसरूफ़ हक हूँ बंदगी ये बू तुराब में। तो ये मसरूफ़ हक रहते हैं बंदगी ये बू तुराब में, ये मैं जानता हूँ। इसी तरह हमारे इफ्तिखार मलिक साहब को भी ये इफ्तिखार हासिल है कि ये जहाँ कानून के तराजू को बैलेंस रखते हैं, शायरी में भी ये अरूज दानी की तरफ काफ़ी इन्हमाक है, और यही मामला अतीक मुरसल की तरफ भी है। ये भी बहुत ज़्यादा फ़न को समझते हैं और फ़न को इस्तेमाल भी करना जानते हैं। तो इन सब के शुक्रिया के साथ फ़र्दन सबका शुक्रिया। माना साहिबा थी हमारे साथ, शाजी थी, ताजवर जिन्हें मैं ताजूर भी पढ़ता हूँ कभी कभी, मैं नहीं पढ़ता, लोग कहते हैं ताजूर, क्योंकि लोग किताबचा को कुत्ता बच्चा कहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा। तो ताजवर हमारे साथ थी और शाहिदा उरूज थी, और हमारे साथ खालिद दानिश, तनवीर सुखन साहब, अतीक मुरसल साहब, और उनके भाई जो थे शाहिदा साहिबा के लोग समझते हैं शाहिद इकबाल शाहिद, तो फातिमा हसन और शाहिदा हसन को भी लोग ऐसे ही समझते थे। ये सारा मसला शाहिदा के साथ होता है कराची में। तो शाहिदा हसन को भी लोग फातिमा हसन की बहन समझते थे, या फातिमा हसन को उनकी, लेकिन वो थी नहीं। लेकिन ये आपके भाई है, ये हमें मालूम है, मतलब हम सभी बहन भाई हैं आपस में, कलम कबीले में, आप भी मेरी बहन हैं। तो जनाब आसिफ अली आसिफ और फिर इफ्तिखार मलिक साहब के बाद गालिब के मामले में हम गोशाए आफियत में हैं और गोशाए गालिब में हैं। तो मैं बहुत कम सुनाना चाहता हूँ, टाइम है नहीं। तो मैं एक तो बेटी के लिए अपनी एक मैंने नज़्म लिखी थी, और जो बीवी के लिए लिखी है पता नहीं वो मैं सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, लेकिन बेटी के लिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जानते हैं वो जानते हैं। एक तो मैं पठान हूँ, हाँ, और पूरा पठान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी बीवी इस कदर इताअत गुज़ार वफाशियार और मेरी अबरू के इशारों को समझती है माशाअल्लाह। तो हजरत किसी ने और कहा था कि समझदार बीवी वो होती है जो अपने शौहर की गुलाम होके उसको अपना गुलाम करती है और फिर उस पर राज करती है। तो ये दिल्ली वाली हैं और दिल्ली वाले दिल लेना जानते हैं, यही बता दूं मैं आपको। तो जनाब मैं बहुत सारी बात नहीं करना चाहता, मैं सारी बेटियां हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, तो मैं बहुत ही मुख्तसर सी एक नज़्म है, और क्योंकि विमेन डे अभी जा चुका है, तो इल्का जो है मेरी बेटी, एक ही बेटी है मेरी, तो उसके लिए मैंने चंद मिसरे आज़ाद नज़्म की सूरत में जोड़ लिए थे, वो मैं पेश करता हूँ आप सबकी इजाज़त से और आप सबकी नज़र। उसका उन्वान है बेटियाँ। बेटियाँ नेमतें चाहतें उल्फतें, बेटियाँ नेमतें चाहतें उल्फतें, रहमतें बरकतें प्यार की फुर्सतें। बेटियां नेमतें चाहतें उल्फतें, रहमतें बरकतें प्यार की फुर्सतें, दिल की हरकत यही दिल ज़मी के लिए, दिल की हरकत यही दिल ज़मी के लिए, अरसाए क़ल्ब पर अरसाए क़ल्ब पर धड़कनों की यही साहतें, अरसाए क़ल्ब पर धड़कनों की यही साहतें, नन्हे पैरों से पोरों पोरों की दिल में जगाती हुई आहटें। ये बहुत छोटी थी जब मैंने वो ज़हन में आया कि
کہ ننھے پیروں سے پوروں کی دل میں جگاتی ہوئی آہٹیں، آخری دو مصرے ہیں، صاف دل پر اترتی ہوئی، صاف دل پر اترتی ہوئی سورہ قلب کی آیتیں، بیٹی صاف دل پر اترتی اور اترتی بھی صاف دلوں پر ہیں محبت کی آیتیں، اس لیے میں نے صاف دونوں معنوں میں استعمال کیا۔ تو نعمتیں، چاہتیں، الفتیں، رحمتیں، برکتیں، پیار کی فرصتیں، دل کی حرکت یہی، دل زمیں کے لیے عرصہ قلب پر دھڑکنوں کی یہی ساعتیں، ننھے پیروں سے پوروں کی دل میں جگاتی ہوئی آہٹیں، صاف دل پر اترتی ہوئی سورہ قلب کی آیتیں بیٹیاں۔ بہت محبت آپ کی بیوی کے لیے کیا ہے، وہ نظم ہے، میں آپ کو 5 منٹ میں شاید سنا پاؤں تو میں انشاءاللہ ہے تو یہ مسدس کی صورت میں 5 مصرے ہم وزن اپنا ہم قافیہ ہم ردیف آئیں گے۔ جو چھٹا مصرع ہے وہ ترکیب بندی ہے اور ترجیح بندی ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے میں پھر کبھی بات کروں گا۔ یاسمین سلطانہ صاحبہ سمجھ رہی ہیں میری بات کو، میں پیش کرتا ہوں اور پوری ایک شاعرانہ فضا کے ساتھ بیوی کی مطلب کہ گوش گزار بھی کر رہا ہوں اور آپ سب کے نظر کے ساتھ ساتھ اپنی نظر نیاز بھی بانٹ رہا ہوں، محبت کی نظر نیاز۔ اے چشمہ آب بقا، اس کا عنوان ہے، اس کا عنوان ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ ہمارے ظفرین بھائی کی طرف سے بھی ہے، ہماری بہن آئرن فرد کو بھی ہے، اور تمام شوہروں کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے ہے۔ یہ آپ لے لیجئے گا، صبح دوپہر شام ایک مصرع انشاءاللہ۔ یہ ہے جناب، اے چشمہ آب بقا، اے چشمہ آب بقا، اے غمزہ حسن ادا، اے شعلہ گلشن فضا، اے لمعہ قندیل زا، اے قصہ لیلا سوا، تو زندگی کا ساز ہے۔ اے چشمہ آب بقا، اے غمزہ حسن ادا، اے شعلہ گلشن فضا، اے لمعہ قندیل زا، لمحہ نہیں ہے لمعہ ہے عین والا چمک، اے لمعہ قندیل زا، اے قصہ لیلا سوا، تو زندگی کا ساز ہے۔ اگلا بند ہے، اے نازش حسن و جمال، اے خواہش دور وصال، اے نازش حسن و جمال، اے خواہش دور وصال، اے زخم دل کا اندمال، اے زخم دل کا اندمال، اے زمزمہ پیرائی تال، تو اے زمزمہ پیرائی تال، اے خوش گلو، اے خوش مقال، اے خوش گلو، اے خوش مقال، تو ساز کی آواز ہے، تو ساز کی آواز ہے، اے خوش کلام و خوش دہن، میں میزیے شعر و سخن، اے خوش کلام و خوش دہن، میں میزیے شعر و سخن، پرکاریے حسن چمن، پرکاریے حسن چمن، اے زندگی کا باغ پن، اے زندگی کا باغ پن، اے زیست کا زندہ چلن، اے زیست کا زندہ چلن، تو محرمی دمساز ہے، تو محرمی دمساز ہے، لمعات و ذوقہ تو فلک، یہ پھر لمعہ آیا ہے چمک والا، لمعات و ذوقہ تو فلک، ہے نور کو تیری للک، لمحات و ذوقہ تو فلک، ہے نور کو تیری للک، بے شک نہیں کچھ اس میں شک، بے شک نہیں کچھ، لمحات و ذوقہ تو فلک، ہے نور کو تیری للک، بے شک نہیں کچھ اس میں شک، تو عین قندیلی چمک، تو عین قندیلی چمک، تو ہی چراغوں کی ڈھلک۔ یاد رکھیے چمک اور ڈھلک میں فرق یہ ہے کہ چراغ کی چمک ہوتی ہے، ہیرے کی ڈھلک ہوتی ہے، تو یہ دو ادھر دیکھیے آپ، لمحات و ذوقہ تو فلک، ہے نور کو تیری للک، بے شک نہیں کچھ اس میں شک، تو عین قندیلی چمک، تو ہی چراغوں کی ڈھلک، تو روشنی کا ناز ہے، تو روشنی کا ناز ہے، تو سر بسر وہ ناز ہے، عشوے کا جو غماز ہے، تو سر بسر وہ ناز ہے،
عشوے کا جو غماز ہے وہ شے ہے جو شہناز ہے. شہناز مطلب بادشاہوں کے اوپر ناز، بادشاہ جس پہ ناز کریں، وہ شے ہے جو تو سر بسر وہ ناز ہے. عشوے کا جو غماز ہے وہ شے ہے جو شہناز ہے. تارے نفس کا ساز ہے، ایک معجزہ ہے راز ہے. ایک معجزہ ہے راز ہے، تکوینی ایک اعجاز ہے. تکوینی ایک اعجاز ہے. ایک شاعر اتنا ہی کر سکتا ہے، غریب شاعر اپنی بیوی کے لیے، جو تو روشنی ہے سر بسر، تو سر خوشی ہے سر بسر. تو روشنی ہے سر بسر، تو سر خوشی ہے سر بسر. تو بے خودی ہے سر بسر، تو ہی خودی ہے سر بسر. تو بے خودی ہے سر بسر، تو ہی خودی ہے سر بسر. تو زندگی ہے سر بسر، تو زیست کا غماز ہے. تو سر بہت شکریہ. جی بھابھی سن رہی ہیں اور سب سر ڈھونڈ رہے ہیں. تو روشنی ہے سر بسر، تو سر خوشی ہے سر بسر. تو بے خودی ہے سر بسر، تو ہی خودی ہے سر بسر. تو زندگی ہے سر بسر، تو زیست کا غماز ہے. آخری بس یہ بند آ رہے ہیں کہ پرواز تیری بر افق، پرواز تیری بر افق. انفاس میں ہے وہ رمق، انفاس میں ہے وہ رمق. ہر بر سد راہ کر دے جو شق، ہر سد راہ کر دے جو شق. روشن کرے 14 طبق، ہر سد راہ کر دے جو شق. روشن کرے 14 طبق. اور آفاق کا بھی منہ فق، آفاق کا بھی منہ فق. یکتا تیری پرواز ہے، یکتا تیری پرواز ہے. باوصف پھر بھی فتنہ گر. اب آیا جناب تھوڑا سا موڑ. باوصف کا مطلب انسپائٹ آف اور ڈسپائٹ آف، یا اس کے باوجود. باوصف پھر بھی فتنہ گر. ایک یہ بھی سچ ہے سر بسر، القصہ قصہ مختصر. باوصف پھر بھی فتنہ گر، ایک یہ بھی سچ ہے سر بسر. القصہ قصہ مختصر. یہ الغرض ہے سچ مگر، انجام بھی تو ہے اگر، تو ہی میرا آغاز ہے. انجام بھی ہے یعنی کہ آخر تک رہنا ہے. انجام بھی ہے تو ہی میرا آغاز ہے. اور اب ان سب کو پلٹ کے جو مصرے میں نے لگائے تھے وہ سب کو پلٹ رہا ہوں. تو زندگی کا ساز ہے، تو ساز کی آواز ہے. تو محرمی دم ساز ہے، تو روشنی کا ناز ہے. تکوینی ایک اعجاز ہے، تو زیست کا غماز ہے. یکتا تیری پرواز ہے، تو ہی میرا آغاز ہے. اے چشمہ آب بقا. اے چشمہ آب بقا. اب آخری شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ تمہارے بن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے، لیکن ہوتا نہیں ہے. کم کاش کے ہو جائے لیکن ہوتا نہیں، کیونکہ میں نے 4 شادیاں ان سے کر لی ہیں. تو تمہارے بن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے، مگر یہ ہم کسی دن استخارہ کر کے دیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. کیا کہنے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کو آپ نے سماعت کیا. انتہائی خوبصورت کلام.